জয়গুরু সংখ্যা জয়গুরু ini jorani কথা সামনি বাজিনাই রক বরং গোনাं Nukhung Hamkwrai Debbarma ma Nagar Agartala Upj.no.29 Ekharsa borong gonaं Nukhung Hamkwrai Debbarma ma Uttarmaharanipur Upj.no.29 Ampura Kami Kendra Ekharsa borong gonaं Nukhung Debbarma Dada Uttar Ghilatali Upj.25 Ampura Kami Kendra আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা নির্দিন থাকে জয় গুরু মানো নারী পরিমাণ পাবে তাবো Power off. Debbarma Rodisaran Sau Para Upj.no.29 Ampura Kendra
battery. Please charge.
জয় গুরু জয় গুরু পাইকা নাগারে জয় গুরু asik jora thakurno loboi recamung recapkha boronggrang Amrit Debbarma pada Tulsi-kor Kamini angka kayo thakur khusing kana ambagai angbini mongolni prarthana kayo thakurin kane joy guru aboni yagulo tabuk tinini o satsang pandawo haino hai recap nai thakurno loboi mochangti Amari Debbarma Seura Toli Kami Upj.no nong 10 Ampura Satsang Kendra Joy Guru Amari Ma Laino datang Joy Guru yang resap di thakurno loboi kaham ke Joy Guru jotono Joy Guru tini thar sala malai layo sori nai ra resap layo rada rada resap layo rada rada tini thar sala malai layo sori nai ra resap layo rada rada resap layo rada rada radha radha resap layo radha radha resap layo radha 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 resap layo radha radha resap layo radha radha tini avatar sala malai layo sori nai ra resap layo radha radha resap layo radha radha Agartala Mumbai हम जंगल की बाई संसार का दोनों Agartala Mumbai हम जंगल की बाई संसार का दोनों संसार का दोनों Radha Radha Suri di thagay Radha Radha Suri di thagay Phale nai khari tini avatar sala malai layo sori nai ra resap layo radha radha resap layo radha radha hara goi poja हम जमाई गुरु श्री anakul हर गई पोजा
हम जानाई गुरु श्री अनुकूल श्री अनुकूल बंदे पुरुषोत्तम अनि खाजुक्सा बंदे पुरुषोत्तम अनि खाजुक्सा तुझर सालो बिनिया तुमको खोलो मुरियो तिनी अकुथा सालो मलाई लायो story naida resab layo rada rada mo resab layo rada rada mo tini aku tersa malai layo story naida resab layo rada rada resab layo rada rada Joy Guru Ay sayong Joy Guru जों आसो जरा रोजामु रोजाबखा फागुनलावै मोजांथि आइसिरि देबबर्मा सेरातलि कामी उपजना नाम्बार 10 जय गुरु आबुनि यागुल ताबु हायनहाय रोजाबनाय फागुनलावै इष्टप्रान बरम गोनां देवव्रत देबबर्मा दुस्की कामी पेलियामुरा आम्पुरा सत्संग केंद्र जय गुरु देवव्रत जय गुरु देवव्रत दुस्की कामी पेलियामुरा लाइन दतong केकेरै लाइन को संनाय जादों दलायो थांगोना दलायो देवर ओ दयाल हो दयाल तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत की नामी
क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल। शुक्र में सा हो ये मेरी दाता, रिद में जब तुम हो दुख में सुख आता। तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल। युग से युग तुम हो ये परम पिता, तुम न मिलते तो कहाँ मैं खो जाता। तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल। जय गुरु। জয় গুরু। Ampura Amari Debbarma Satyanusharan Kami Guru Sagon Debbarma Kaika Nimorban Nah iya teh itu ini proses maka Debbarma layak masuk saja tahu hai no hai kini osot sungguh pandawa thakur lobai resat nai itu peran borong kena Debbarma Dukti kami Kendra Ampura Kami Kendra. Jai Guru Debbarma. Jai Guru. Jai. Bless. Suri di hatiya berka Radha Radhani mu, Radha Radhani mu. Suri di hatiya berka Radha Radhani mu, Radha Radhani mu. Boleh Satsang ya kabina asa kapaika thakur anakul diwei. Boleh Satsang ya kabina asa kapaika thakur anakul diwei. Boleh thakur anakul diwei, thakur anakul diwei. Omong apina bagai Bhadra paika, omong apina bagai Bhadra paika, mutuk sai bini mu, Radha Radhani mu. Churi di ashiya berka Radha Radhani mu, Radha Radhani mu. Churi di ashiya berka
রাধা রাধানি রাধা রাধানি বৈখাজি নগ্নি শ্যামু খুবাই হিন্দি রাধা রাধা তথা জীবিনী যজন যাজন এক বৈখাজি নগ্নি শ্যামু খুবাই হিন্দি রাধা রাধা তথা জীবিনী যজন যাজন তথা জীবিনী যজন যাজন তথা জীবিনী যজন যাজন যোজন যাজন স্থবিতি খাই কাতি যেসু প্রেমু যোজন যাজন স্থবিতি খাই কাতি নাই যেসু প্রেমু মুখাং নাই খাতং রাধা রাধা সুরিদি কাশিয়া রাধা 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 রাধানি সুরিদি কাশিয়া রাধা রাধানি রাধা রাধানি। জয় গুরু। তিনি ইষ্টপুরাণ দেবতা দাদানো tabuk paithak timini besamung resapnai istopuran musang enis Debbarma taibini logisong ubujuna nong 42 Ampura Satyanusharan Kendra. Jai Guru Enis da. Jai Guru mama. Jai Guru. ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করে নিতে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করে নিতে জন তারে ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সকল কর্মে সৎ সাধনে সকল চিন্তায় আচরণে সকল কর্মে সৎ সাধনে সকল চিন্তায় আচরণে ভক্তহারি চরণ দেন খুশিয়ে অভিশান ভক্তহারি চরণ দেন খুশিয়ে অভিশান সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস তাকে ভালোবাসতে পারে ভুবন হবে আপন রে তাকে ভালোবাসতে পারে ভুবন হবে আপন ভালো করাই যাকে ভালো যাবে হিংসাচার ভালো করাই যাকে ভালো যাবে হিংসাচার সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে তারে ভালোবাস তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসে পূর্ণ তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসে পূর্ণ সদাই প্রেমে রাখেন মোরে তারণ সর্বনাশ সদাই প্রেমে রাখেন মোরে তারণ সর্বনাশ তারণ সর্বনাশ সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে
ভালোবাস তাই বলে মন হরি চল না তাহার চরণ ধরি তাই বলে মন হরি চল না তাহার চরণ ধরি সাধ্য কোথায় উঠতে করে মরণ হবে না 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 সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস ভালোই যদি চাস করে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস করে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস জয় গুরু জয় গুরু তিনি সৎসঙ্গ পান্ডাও পাইথা প্রসামু রসাতা গরঙ্গনা এনিস দেববর্মা প্রাইবনি লবিসং ফাগুনথানি সরিনাই বর্তেব ঠাকুরনি ইংরি বুড়াই মানথন এবং ঠাকুর সুরি তেব রসাপ মানথন জয় গুরু পুরোহিত তিনি Sailen Debbarma Discara Samkhayo Tini Kaisa Rasamong Panda Taika Abu Next Pandan Dio Awang Bagi Onuti Nayo Story ni Jai Guru Agok de Agok de ঠিক আছে Obsel Satsang Pandawa ঠাকুরনি রায়দা অনুসারে ইষ্ট প্রসঙ্গ খাইনা নাও তিনি পুইলা ইষ্ট প্রসঙ্গ খাইনাই গরম গানাং সেলিম দেববর্মা মানিক চৌপাড়া উপ-যোজনা নাও এক আমপুরা সৎসঙ্গ কেন্দ্র মন্দির জয়গুরু হেমদা সেলিম জয়গুরু জয়গুরু ইষ্ট প্রসঙ্গ খানা ওখানে সাহামকাইন খানাও খালাইজা ইষ্ট প্রসঙ্গ বন্দে পুরুষোত্তম পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরানী পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী বড়দাদা পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাই দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী অবিন্দা জানি ইয়াপিঙ্গ শত কোটি কোটি প্রণাম তিনি অনলাইন সৎসঙ্গ পুরোহিত এই বিসিক মুতাই এই মানজাক সংনাই এই অনলাইন সৎসঙ্গ যত আমি অকরা চাকরা Agartala mabani সমান যতন জয় আলোচনা আং খাইব বেশি লইগ্রে ঠাকুরনি পরগন আং বেশি খানা বোঝেঙ্গা নাইজকাই মাতো তপ্লাই আং খানা দেখিয়া মজা নাংলাইব ঠিক আছে তিনি পুরোহিত নির্দেশ মানে এখন আনিতে মানতে আং খানা নির্দেশ নাই ঠাকুর 6 বছর না 12 বছর দীক্ষা নাহারে যদি যে বড় চলিখা কাই ঠাকুরের নির্দেশ মতে বিশ্বনাহারে যজন যাজন ইষ্টবিধি সত্যনি সদাচার এই 5টা বিধান যদি যে বড় কামকাই চলি মাননাই ব ঠাকুর সব মানে দিনি জীবন ব সেই উত্তম সেই মানে ওয়ানানা নাঙ্গিয়া ব কামকাই না দিনি জীবন চলি মাননাই এবং
বরফঙ্গে সদ্গুরুনি দীক্ষা নাহানানি নাই সদ্গুরুনি দীক্ষা নাহারিয়া কোনে সদন যাদন স্থগিতি সস্যনি সদাচার যে পালন করাইয়া কোনে চলিমান নাই কবিনি জীবন মানে উন্নতির বাড়িতে বানানো নাই ঠাকুর ঠাকুরনি বয় পরিণানি ঠাকুরন গাহামক্লাই সাইমান্নানি ঠাকুরনি কখন ঠাকুর কাম খাব সময় সব সময় মানে দেখাইতে কেয়ার খাইলেন যেমন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ঠাকুরনি সব চালাইনানি ঠাকুর নিকট ন সাউয়া কোনে ঠাকুরনি মতে গেছে কাইছান ফ্লাইটি সানানি দেব সাইমিয়ানো সাইমান্ডিয়া কোনে যাহাতে দিনী মঙ্গল নেই যারা বনমঙ্গল ফ্লাইটি দিনানি আবো রাজন যে ঠাকুরনি কক ন সাইমান্নানি এবং কখনো পেকাইছান কেয়ার ফ্লাইনানি সেই দীক্ষা না কাইন ইষ্টবৃত্তি তো অবশ্যই খাইনা নাঙ্গো আবো তো ঠাকুর একদম খাইছে সঙ্গে ইষ্টবৃত্তি ছাড়া কোনো মাপ করে ইষ্টবৃত্তি কাটাই যে ফ্লাই মানো এবং ঠাকুর ভাই সবসময় বিনি একটা যুগ একদম মানে কাহাম যে সম্পর্ক আবনো মানে ক্লিয়ার না রাখলে আবনো খাই ইষ্টবৃত্তির মাধ্যমে তিনি এই দীক্ষানো মানে কাহাম কলাইয়া কোনে মানে শ্রম না রাখনানি এবং ঠাকুর যাহাতে আনি বিসিঙ্গ আনি ধরিব একটা থান দংনানি আবনো অংকা তিনি ইষ্টবৃত্তি প্রাইমারি বিসিংতেই আনি যে আবনো একটা তিনি ধরিনি রক্ষা কবচনি তিনি কাহামনি বাগে যেমন দশা ক্ষমতা বা বিভিন্ন গ্রহ দূত হইতে কাহিনানি বাগে ইষ্টবৃত্তি অবশ্যই আবো হয়নানি নাঙ্গো ইষ্টবৃত্তি আবো এমন একটা জিনিস মানে আবো খাইয়াবই খাইয়াকে মানে অবশ্যই খাইনা দরকার এবং আং যারা দিক নাহারিয়া কোনে কাউবো ইষ্টবৃত্তি খাইয়াকো বকনা আং কইনাই যাতে খাইয়া কোনে ইষ্টবৃত্তি রমইয়া কোনে নিজের জীবন কাহাম খাইয়া কোনে চলিনানি পরিচালনা খাইখানানি এবং ঠাকুরনি সেই কর্মবাই যুক্ত অঙ্গইয়া কোনে নিজের দৈন্যঙ্গানি এবং চাকাইছানো বরফন নিজের বন্ধু বান্ধব অপক্ন খাইয়া কোনে চাকাইছা বরফ জীবন পাই না আবনঙ্গা মানে ঠাকুরনি যে নির্দেশ অনির্দেশ মানে যত বেশি খাইয়া কোনে অক্ষর করেছেন যখন যত পারে মানে চেষ্টা খাইনানি চেষ্টা খাই মাখাইছিনি আবারও মঙ্গ সত্যনি जोंना दिखना आबर पांचटा बिधान माने जे सत्यनि माने खूब कठिन नाहिने मने क्ले आसले जों जे इष्टबृत्ति रखलाया कोने दुई बेला प्रार्थना खाया कोने ठाकुरनि चरण ठीक भावे जों যখন একবারে কাহামকাই চলিনানি চলি মাখাকানে কিন্তু সত্যনি ব্রত পালন লাই মানো সত্যনি ব্রত আং নিজেও এক সময় নাহায়া পুরো খুব কঠিন কোনে মনে ক্লাই মানে কিন্তু নাহার ভাই এখন আং মনে খাই কিন্তু সস্তেনি আং সেবা আগে না মান্নান নাংমানি বা মান্নান দরকার সংমানি জিনিসটা রত্ন বুঝিমে এনে কারণে কিন্তু অনেক অনেক উপলক্ষ মানে কৃষক যাত্রী আসলে বুঝি আনে কারণে কিন্তু
Tabu kang buji mangkaze naharmani sosteni যখন naharmani পরে ang buji mangkaze মানে sosteni খুব ঠাকুর ভাই যখন তো যোগসূত্র নিশ্চয়ই কাটাই কাটাই যখন টাইমে যখন খাই নাম দিয়ান আর খাই এখন এই দুই বেলা প্রার্থনা যদি ঠিকভাবে খাই সস্তনি সত্য পালন খাইনি খুব মানে ইজি নয় মানে আবো আন মতে আমি যে আনি যে চলিত মানে বাইবাং যে সামান্য গান মতে কে ইজি নয় মনে করে কিন্তু এত কঠিন মনে করে মানে যারা খাওয়াইয়া কোথাও যদি আপনি কে খাওয়াই এখন যদি খাওয়াই তো হাঁকাই নাহারে এখন চলে নাই যে গোবো মানে আবো হাই না জায়গা না হাই আমি খাই নাম দিয়ান তো বাবাই দাদা যখন আমপুরা ভাইয়া কোনে আপুব সালাঙ্কা নাম দিয়ান তো অবশ্যই খাইনা নাংনা ইষ্টপিটি যেমন খাইনা নাংনা নাম দিয়ান বমতে হাই কেন একদম দুই বেলা তারিখ ভাই আইসুকরা বড় মুহূর্ত অবস্থা হয়ে এখন দুই বেলা যদি নাম দিয়ান শিখাই নাম দিয়ান খাইনানি দরকার এবং খাইকে মানে তিনি অনেক মঙ্গল অনেক কাহাম যে নাম দিয়ান পুইলা পুরু তো কিছু কিছু খাই না সঙ্গে অভ্যাস মা খাইগরা নাই এক লগে তো আধা ঘন্টা 45 মিনিট তো সম্ভব যত তো বরং নিজেরা কিন্তু খাইতে খাইতে 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট থেকে আগতে 30 মিনিট 45 মিনিট মানে খাইনা নেই আবো একদম ইজি এটা কোনো ব্যাপার না তুমি খাইয়া নেই এখন কিন্তু আবার কোনো মানে আসু খাই নিয়ে ক্লাসে কিন্তু আবার অভ্যাস যখন চরিত্র গঠন চরিত্র হাফ না পরিবর্তন আবার একবারে আপুরো আধা ঘন্টা নাম দেন খাইনা নেই একদম তো ইজি মনে আপনি বাগাই আছেন এই নাম দেওয়া সঠিক সময়ে সঠিক টাইমও নাম দিয়ান ব্রহ্ম মুহূর্ত বুঝাই এখন এই নাম দিয়ান ইষ্টবৃত্তি খেলাই এখন এই এরপরে প্রার্থনা হয়ে এখন ঠাকুরদের দাগিমানের মধ্যে প্রার্থনা খাইবে তাই এখন এই সামসা সাপ্লাই জানানি ইষ্টদিকে ডাক জানানি এরপরে এই নিম পাতা সাতটা এক হয়েছে 2 বার জানানি আমার তো তিনি মানে যা চলি না নেবে যত কিছু না বিধান দিয়ে রেখা ঠাকুর কিন্তু আবার সঠিক সময়ে যদি এই বিনি যে থামা হয়ে গেলে কিন্তু এখানে কিন্তু চিনি মানে সেই কোনো মানে অঙ্ক করি মানে কামকে চলি থাকবার নাই যে খাই মানে আবার মান মানে খাই মানে যে খাইয়া তো তুই মান মতন খাই আবার একটা মানবো যে দুঃখ মানবো একমাত্র আবার করাই পাওয়ার জন্য খাই মানে মান মানে আবার খাইয়া ওই মান্নার মতন খাই একমাত্র দুঃখ মান আবার কত যাহাতে এই খাইয়া এখন নিজে মঙ্গল জানানি এরপরে সত্যানুসরণ তালতাংশপান পরিধি বাবাইরা সাইকেল সত্যানুসরণ পরিবই এখন মানে সত্যানুসরণের সামান্য আইটের নিজের চরিত্র গঠন খাইনা নেই মানে আপনি কি চলি খাই না মানে এই মানে কাহামকে চলি মানুষ আপনি খেলে চলি না দরকার এই জিনিস Ampura মন্দির তো তাও কাম চলছে কিছুদিন আগে কয়েকদিন আগে তিনি আপাতত বগন দুতলানি সাতডালাইঙ্গা আবার সামগ্রগত যাহাতে তিনি যে মানে অর্থ রক্ত দিলাই এখন দাঁতি দাঁতি দিলাই এখন ঠাকুর বাবাই যা আরো তুই এখন মঙ্গল নানে এবং তিনি যে আমপুরা হইতে ধর্মনে হজলাই থানানি মানে আবার দাঁতি দাঁতি খাই অসামগ্র পাই যাহাতে অরণ্য হইতে ধর্মনে হজলাই সারিছেন যাহাতে হামক্লাই এখন চল্লি মানে আং তো আছে সেই থানা বলিয়া আং
Sebut saya kenai nani jadi kita kamu akunista protong saya mana orang no motalika jotono joy guru zara joy guru baik joy guru ini sopan dalamnya jora kisah bisi mana kop nangkaman kop sakit bagi sabuk hai hakuni kop besar kemalannya ini sopan musang Sulaiman Debbarma Borma Sarat Lemura Ampura Kendra Joy Guru Dadinas Joy Guru kada kana hello Joy Guru Joy Guru na acha Joy Guru Joy Guru jotono no ini online Google Meet online satsang di satsang ni Puruhit Param Premamai Param Dayal Shri Shri Thakur ni Kathar Bhadra ma sta sabuk sing palai tunggu angkai Jeng, palai mana bising tikai jeng tini ham datang kai, kapan online ni bising tikai jeng tini kereng tong mama bai belai cina, thakur no thakur thani ang Debbarma janago, Paramaradda jagat janani Sri Sri Debbarma, Parama Pujyapada Sri Sri Bhadra, Parama Pujyapada Acharya Dev Sri Sri Dada, Parama Pujyapada Sri Sri Babai Dada, Parama Pujyapada Sri Shabindarani, Sri Saran Kamalani, koti pranam. Kai ang asuk tatai thakurni ganawa asugoi beskang asugoi sanang hangkai kicha net ni koyek din doria chini yango belaken samoysa nukjak tongo kai abon bagai ang basa tatai kisah phatan bakha basa wise ang saima tongo saimanan bled dada Puruhit Joy Guru Sadi net hello jangan net mana arun matamu Joy Guru Sadi Joy Guru jora kita har Sadi jora 1.5 ঘন্টা da naki 2 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা hangkai tabo 8-11 tongkha do jai hok hambai abni bagai belai kena khasrang maklayo kama ranggo jeng online satsang ni bising te karang layai tonglai mani o jorawo thakurno loboi jeng bono prarthana bini boy kathar bono loboi resablai mong abani yagla tabu bini kokathar bini khairma bini khaitongma koklam isto prasang ni bising te sing bini kokaham dog isa khana layo engkai sanamu sungmakai prai 6-7 mas ni yagulo tini tabisa jora mama bai taisa sananani kalaika asik din to jara isto pranda da sangni kokti khlai kaham koklam thakuni khairma khaitoma Kokborok sabrum burum na khanai tongjawo khap
habang khasarang tongo o khanai tongmani kereng tongmani bisingtei tamkai जों tabuk bwskango sini jeta jeta je samung जोंनो दागिजाक tongmani abodo जों khorok nuwaiui जों khorogo सब समय मुझे खाई चलिनानी दरकार बाबाई दादा आकार दादा श्री श्री दादा ने जेटा इच्छा ओ जगह चिनी आम्पुरा मंदिर ने कंस्ट्रक्शन सामू चली तो आ जगह जों त्रिपुरा हास्ते ने आता डिस्ट्रिक्ट ने जत तो चिनी दफा जरा गुरुबाई गुरुबुन दादा संग तो मेरा एकदम साइट गई ओ जगह आगो को थाइलेनानी एकदम जरा तबो तमबा जों थासिंगो सप्तानुशारन फैलावनो जों खानाजाक आजागाव सिनि बरमगुरां इष्टप्रान ताखौ सप्तानुशारन परिमानि बिसिंथि जोंनो खानारि रिखा सराय सराय गुरुनि आदेश न जे बरक जे शिष्य एकदम हाबाय खुब बायके खासरंगै जे बिनि दागि मानो पालन खायनै रो बर कुनो दिनो फनो बिफलंया बर सफलंनायना जों माननानि बागै कुनो किसु आशा कतर कतन तयै ठाकुरनो जों रमनिखाय आगरसाया फरायनाय जों सब समयनो बिन दागि मानो आबनो आनि आशीर्वाद आबनो आनि खायते नेसन समयना वान सगै दुखु कष्ट तो फायनाय ना आबो सराय सराय खाय सप्तानुशारन साजाक न तंगो आरन बिसिंतै जे सयै नवायै ठाकुर न खरगतयै जों बन पालायलाय थां मांखा हंगाखाय दाम थेके पालायै तंनाय र मा सानो पना ओ जगावो हिनमांगला जे बिनि जीवनाव कोनो ना कोनो किछु जेटा जेटा बासै न माया बाबि फन माया आमो हायरा उन थांगो आम बगेने संवान सना नांगे बाबिनाने नांगे जों बदागि मानो हाबाय ख्लायै गथ'खे वान सुबै जों जदि चाइ तगै बिनि याकुंगो सिनि फला न छाकमां फला न जों जदि बेदावै तने मां खांखैले आबो हाय न से मुख थांगै नुकजाखै मा फायो आबो कबांमा नुकजाक जारा गुरुबाय तंनाय र बरक अबैसै बरबो साइमानो जारा दिखा नाहाक जायगा सत्संगनि ओ सत्संग बैकरन जायगा जारा तंनाय र बरगाबनो वान सुफर माया बाबि माया कामहांखाय जायखिया बेलायगेनो सिनि थानि पजा नंकंमानि याफारजाक तंगो जे 3.5 লক্ষ दीक्षा যত উপযোজনা কেন্দ্রও ফাইনাই 15 তারিখ সেপ্টেম্বর तालनबम 30 भाद्र जोंहाबनो मैथ' ख्लायै आखौनो जत बरकनो सानानि दिनै अलरेडी 2 तारिख थांखा सिनि आगताय 13 दिन যদি सालसा যদি तार তিনি टारगेट खालायनाय ओ खरखां सानाय आबन बारा ताइसे आमो हायखाय टारगेट खालायफानो 12 হইতে প্রত্যেকটা উপযোজনা খরক সানো 12 হইতে 13 জনা ঠাকুর চরণ जों रिंगै तैफायमानो आबानि বিশ্বাস যেহেতু ঠাকুরनि आशीर्वाद दङ आचार्यदेव परम पूज्य श्री श्री दादा आशीर्वाद खायजाक बाबाय दादानि इच्छा आबो अबैसै नाय आं खाख्लायो
Abon bagai sing abon obo sing mawan sulainai masa sulainai khabai. Tamhna kai jangan khaimai ni bising tina. Jangan tongtotok manai khasarang manai. Hakono taibo jeng loboi kerandai jeng je जीवन दर जं बना ते मम हाके तंगतक थंग माने जं जतन तंगतक जतन नायो बाक्सा बते की तंगथंगना नि चेष्टा खलायो चोक नंगै तल बाय बाय आदारुवै बिभिन्न जागा थांग बेराय खलायै मम हाय खलायै तंगतकनि गोबां मारि दं किन्तु चीनी सत्संगि रोंनो तंगथंमा हांके एकमात्र ठाकुरनो फोरोंगै गोथार बाय गुबै फोरोंगै जों तंगथक मानि सोक जे तंगथक जों मानै दंगौ आम हाय तंगथक ट्रि उनको बुबनो कुनु जागाताय करेने ने आं खामाखाय आबना रां बाय पाइमानो जों ना कुनु किछु खलाय जों आबनो आजिमान एकमात्र ठाकुरनि दागिमानो जों पालायलै दंखाय आबो आं एकदम आं मुक्तां आं आमोन उनको मनजाक अभिगता मनजाक आबन बागै आं साना मोजों जतो अक्रा साकरा माखासम ताकु बुकु सेराय जतो ना कक किसा आबन कसर नाम फुंगो जों जरा तंफिनो न स बेवा सामंनो जों पाइगलेना नांगौ साइतोगलायना नांगौ जेनेबा संगो ताबो आमपुरा मन्दिर जो तंगुना आबनो खायने नांनाय जे साखायपानो जों जारेना नांनाय सिनि जतो सिनि हास्तेनि 8टा डिस्ट्रिक्ट नि जतो गुरु बायसं साइतोगलाय माने बिसिंतिनो आबो दायति दायतिके पाइमानथ बसकांगो सेप्टेम्बर 15 तारिख आबोनबो जों गाहाम खलायै खाबाय खलायै तंथत खलायै बाबायदा न खुसि खलायनानै सेनि असुजुग बसकांगो तंगो सेनि आचार्यदेव परम पूज्य श्री श्री दादा न खुसि खलायनानै सुजुग श्री श्री अरविंद दादा न जों खुसि खलायनानै सुजुग तंगो सेनि बेसंग ठाकुर न एकताय ठाकुर न जों खुसि खलायनानै जों सुजुग तंगो बसकांगो आबन बागैना आं हायनो हाय आं अकमान सानाय गाहाम खलायै बरदनि थानै बसकांगो थांगै जों कयनाय नयनाय कक कसं लाम कसं बाय खलाय बरदनो जों खबकनाय आदिनो दिखा प्रत्येकता उपयोजना केन्द्र आशीर्वाद दंजाक तेलमरानि हयते आनि अजागाव हायै तेलमरानि श्री मन्दिर हयते ऋतिक दादा संफायाखै आकनय आनरबो उपयोजना खायजाक दंगो आशीर उनको खायै उपयोजना नम्बर आनरनि उनखा 43 ओंखाय आनरबो आं सायखपनाय आदिनो आं गाहाम खलायै जाते बनो ठाकुरन गतेके खुसि खायमन आंबो चेष्टा खलाय दङ अलरेडी आं सुरु खायसिगा आम हायकेने जतन संसार चलायनाय नांनाय जत त्रिपुरा हास्तेव जरा सेनि गुरुबन तंगाय दादा सं तै मायगना संनो अबना आनि कक कसर तंनाय तै बिसि सागला जरा नि बिसिं सं जतन पाइलेने नांगो ओंखाय अलरेडी किसा बिसिनो साइसि जाका सानाम जमाखै पेलखौ मानो दंगो आसक दिन बालक जा खार रय तो माने सानाम समारो तिनि आबो जत साबैमैया परवर्ती समय जदि ठाकुरानो दया खलाय सुजुग रिखांखाय आं आबरबो शेयर खायनो जत बायना जतनि हामारि ठाकुर थानि प्रार्थना खायै आं तिनि ओ कथार गुगल मीट ऑनलाइन सत्संग मानजाक तंनाय जत चिनि हास्तिनि जत
sini Okwra Chakra Mapa Saman Dada Song Naigana Amasong Chakchalai Kusu Jotonana Takuni Haina Haitesha Hamari Sanani Koklam Kisha Takuni Koklam Narikmani Nang Otagana Matakina Jotonana Joy Guru Joy Guru Joy Guru Joy Guru Paika Joy Guru Kini Istopran Gadinas no Kop Takuni Kok Dorati San Bisungo Nangkong Mani Kokborok Sai Kanaman Bagai Mono Hanya Sehat Joy Guru Tabu Ini Neo Kathar Satsangani Paithak Takuni Kathar Kobi Kok Sai Kanalai Musang ini Satsangani Puruhit Borom Ganang Sailen Debbarma Joy Guru Joy Joy Guru Kenapa? Kenapa Joy Guru Bonde Purushottamam Mayagrang Thakurani Pramarada Jogo Jonani Sisi Borma Parama Puja Bara Sisi Borda Parama Puja Bara Sisi Atal Dev Dada Parama Puja Bara Sisi Babai Dada Parama Puja Bara Sisi Obin Dada Boni Yakungani Puti Puti Kulmuri Tai Thakur Poribar Jotanani Puti Puti Kulmuri Tai Tini Mayagrang Sisi Thakurri যে 133তম আসামানি কোথার বাদমাস যে তালনগৈ ইনি 16 দিন চলিতङ जों मायाग्रां ठाकुर आसामानि जे तालनगै तिनि अनलाइन सत्संग पान्डा खालायके ते ओ पान्डा मान्डा तनाय तिनि खसुकसा Community Mutai Kendra song, Tai ini Kasucha, ini Panja Manajak, ini Dara song, Tai Joto Takuna Handa Kumai, ini Okwra Sakra, Mapani Soman, Saksalai, Kusu, Tai ini O Kathar Panan Puruhit, Tai ini O Kathar Panan no Konting Nai Joto non Anaka Handamu. Joy Guru Joy Guru. Ini answer sekang por punoi jet apuni ko kahno sai klang sangka kup kaham no sai klang sangka sai sukrubui ini pulas Sailen dada bromnang Sailen dada kup kaham no sai klang ka je saguruti khangde sing jojon uste Bg.Suchen जों थिं मते माखायनाय आबो थिंनो आबोनि आगलो तिनि ब्रम गोनां दिनेश दादा बबो खूब साइक्लां थांगा प्रति उपजना केन्द्र ओ ताम खायना नां केन्द्र लका तिनि बाबायदाना आशीर्वाद बाय आबो त सुखरबि सादा आं विशेष सानाकरि तो फानो आं तिनि अरो सानानि सुजुमा बायकिदा सावन आसले जों बुजिना नांगौ सत्यनारायण जों परिफोर गायसन नुखा गुरुर भगवाने साकार मूर्ति गुरु न भगवाननि मुखांनि काया अर्थात माने हाथाखौ বিভিন্ন রকম গুরু দङ কিন্তু প্রকৃত গুরু সাব প্রকৃত গুরিয়া সাব সিনি খাইমানি বিসিন সিনি মানায় যেহেতু
गुरुनो भगवान साकार भगवान मुक्तानि काया गुरुनो भगवान मुक्तानि काया निजे नमन किन जों जे तिनि प्रकृत गुरु किनि ठाकुर स्वयं भगवान रूपे फाजाक जों दिनै स्वयं भगवान एकदम डाइरेक्ट जों एकदम गुरु स्वयं किनि भगवान नररूपे नारायण उन्जाक जों किनि कपाल गाहाम मन जतनिना जरा ठाकुरनो सिनिवै बा तागु ठाकुर बेरमजाक जों कपाल गाहाम मन जों जातो गुरु रामन तो के नरम नेरम जानांगौ किन्तु जों गुरु निर्देशना पालन खालामनो नाङा सासेन सायथांगा जे सानसे सिगां गुरु निर्देश पालन खालामनो जों जिहेतु ठाकुर भगवान नरके फाजायजों सायसिमोन दङ नांगाय जों तांनि बिनि कोनो दागे मानसिं तांखनाय दंगाय जों हानानो मुसुं खांखांगाय जों तहा तहा साथो गोतोआनो मुसुं खांगाय सिनि संसाराव जों मोबे खानानै मुसुं खांगाय सिनि बैसागुदिनो जों गाहाम मुगै मुगै क्लांथानानै मुसुं खांगाय जों गुरुनि निर्देशखौ जों खालामनांगोन जों सायसिमान दङ जों बुखुबै पेरु ठाकुर स्वयं भगवान किन्तु जों बुखुबै सिनि स्वयं भगवान बेजों निया जों खायनो नांनाय बिनि दागि मुं ठाकुर मो संसारनि बर'ना हामदोंमोन गुबै संसारनि बर'ना हामदोंमोन गुबै ब संसारनि बर'ना बानसिना बागै ब स्टेप टू स्टेप थागलाय दं आशीर्वादनि माध्यमे जों हामथाय थांनो नांनाय जों खायाखै जों हामनाग्रै जों हामनानै हमखाखै जों खायनो नांनाय खायनानै बिहते जों हामरे मानानै जोंनो दागिबो सिनि खासुकसा सिनि माया गोनां सिनि इसे दारा जों टिप्रा मैमो खास्यो खरक बुरि बनि माध्यमे जतो किसु बेगरं खाते खायते साख्लारिके जों स्वयं जों आगुनो खानाबायनानै दरकार जोंनो पान्थिना बागै दाबो गोसोखाङो सासे इन्जिनियार सायथांगा जे 3 कोटि दीक्षा बिहार साबिसनि बिसिङाव बेनो नङा ना आबुसिनि सामुं जोंना हामारनि लामा आबुनो गेट्टे कैसा जे आमप्रा मन्दिर बाबाय दादा ते आगल दादा ते बाबाय दादा आशीर्वाद जे आमप्रा मन्दिरनो जे सेंदि हिंदा गिजाक मो पेन्डेमिक बिसिंति फानो जों जाहाथे तो मिलुवे जों दाक्टिक खाय आमप्रा मन्दिरनो ताइरिवो जों बाबाय दादा पुनानि अबिन दादा पुन मागुनानि जाते होनांनाय मोदि जे जतो पारे जतो दमान साक आबुनांनाय आवसिने हामरे लामा कैसे बाबे दा हुस नाहो जोंदि दादा माध्यमिक नाव प्रति उपजिल्ला केन्द्रआव थिं मरे दा स्टिभिटी रखजाक दं चलि बाहाय दं ठीक थादा दं बाहाय दं मन आबजुक न खबर नारु बिदिनो हामबोनो मोनगोन जों आबुन बागिनो जों आसे आं कलम दि थाया जों भगवान खुसि खायनांनाय निजिं गुरुनो खुसि खायनांनाय जों गुरुनो खुसि खाय जों जतनो खुसि देशनो हामार बेनिफ्राय दायसे दिनै जों बारे बारनाव दिनै जों दिनै रिदा दानि बुखौ खोनाव जों दिनै हामदोंमोन जों गोनां साबुन ही आगे जों सायमान दरकार जे हामजांना फोरों बसि गोनां जे हामजांना फोरों बसि गोनां साफ्रानि बागिया सियासात जों हामजां नांनाय दिनै गुरुफोरनि बिसिङाव बासिनि संसार जोंनि देश जोंनि बारा कोटि बिसि
hamdang pring kang kai aku di bisna sana ke bisnya aku kena hamdang bun je hamdang na prung je lom na prung je adur khana prung je lam na prung bosi bina prem bhakti balobasa teno kini jidik dada borong unang sul sasago kini sinimung tamo kini sinimung ka tangmung tongmung samung ajini singka kini sinimung terus kini sakun orang boy yang jahate tebo kaham kai hamdemung riboy tebo hamdemung riboy yang terus aku kani yang saat di prawa jahate babedane asjat Ampura Mondir paimani ya gulo dosta mondir kene teke salpa episode promis samnani sosanta haga odan maino ngai abun pore mo damas Bhadra je akuni asemani je talni gui jesin Bhadra program je online sosongo kali tunggo ngai o বিশেষ করে আগে বুকনাকা যে তালনি ও বা প্রতি উপজেলা কেন্দ্র ও দিখানাय আবো কাছে আশীর্বাদ মানে খুব जों गाहाम मोनो जों पाइगोबान मोनो जाहाथे बिनि आसे माने जे मास तालनो जे कथा तालनो बेसिम नांगोन जे मानते जों बरफ फंबाय जाहाथे थाबनि चरन बिदि माने ओमफ्राय आं पाछे दिगन थानाय कायसा लास्ट कायसा सावनो आरो साइन पाइनाय एक दिन सालसा ठाकुर पंथ्रु माने ठाकुरना हामगा तंनाय एकदम बसमा ठाकुरन थानाय निबिदान खायना थांगा ठाकुरन थानाय निबिदान खायना थांगानि ब खुब ठाकुरना हामजोगो बिनो बखा दिमदान ठाकुर माने जे सेंटा माने बखाव आंसबै ब ठाकुरन निबिदान खायना बगे अंदे ब ठाकुरनि बसं थांगा ठाकुर निपुंगा हे मा अच्छा ये वो मानो एकदम उंगुई ठाकुर मानो प्रश्न फैदो अच्छा नों ठाकुरनि तो दिखाना हाका नों ठाकुरनो मांखा नों ठाकुरनो माने नों सामो मांखा मा न प्रश्न फैका ठाकुर उंगाय ठाकुरनो माने आं तो मांखा प्रश्न उत्तर दिस माने नों ठाकुरनो माने नों ता मांखा हेने ठाकुर संगम बे ब एकदम आरगसे आमक सा तावै थांगा ब आबुन उदर मालिया गांजाय उदरि मालिया आइसा ननो मुनि उदर तीन बिसिं आनो उदर निखानाय नि ठाकुर बनो आ मानो साइखो तीन बिसिं उदर मारिनाय गांगा बवाना का तीन ब फाइकारो आगा ठाकुर आंरिनाय हिं फाइकारो नो ब जे पोसन उतरनो रिनानि बागे वान सुमां ब चाइ बतो त थलिया हि ब बिदु थलि आराम न तो एकदम दिनमा वासे न छनो सिगो तामो उतर ताम रिनाय ताम अप्रुकाय ब अप्रु थादा एकदम बिगिन पर बिगिन लाइक बिगिन प्रते साता एकदम टाइम रगन थानानि आबोने आइसो खाथियाखौ ब फोटो दोन सारिखौ ए मोसि खुनो आं ठाकुरनो माने बिनि याखं फला आं लेलानानै जागा फांका बिनि सरन तलाव आं आश्रयनि जागा मावथायनि आरो मानथांखा ठाकुरनो माने उतर खालामनानै दङ खिन्थु सतिबो उतर सुनाया आं बे थाखा आफोरखौ ब ठाकुर थांनि थांगा थांजाय आसमा खादे आफोरनो उतर गेसाखौ ठाकुर आं ठाकुरनो माने आं
Ya tuh apa namanya dalam mangsa netro netro apa mangsa guys yang temu tato yang tato nih itu nih kopi sungai যেকোনো সামুন মায়া হিনি করে মানে কিন্তু আপনার অবশ্যই মানে কোনো মায়া হিন করে ঠাকুরের মাথায় যত মানায় ওয়াশাও নাंनाय ঠাকুরের রিনা নাंनाय খাইনাनै আচ্ছা আন্টি সালিয়া তিনি অনলাইন বেসড Kuliner dan untuk ini Amari dari ini Kendra dari ini menai mungkin Beng je wan sugui je Satsang di mana jotono Amari ini online je Satsang mantu mulai jotono Nukhung Hamkwrai model mau misalnya hasilnya itu boleh Hamkwrai hai kapan kami yang satana kami ani Okwra sama nama mereka itu nama Jai Guru ini kata Sanja mengenang musang Puruhit dah Sailen no ekdom betul guys jika tabu ini mengenang musang Sanja Uttarmaharanipur Upj.no.29 baru Jai Guru, Thunji Kartatong, Tomoto, Jai Guru, Jai. Kendra, Jai Guru, Awo khanawo. Jai Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Radhe Govinda 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 Sada Dapoe Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Charo Hari 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 Nam Para Dharma Hare Radhe 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 Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Karo Japanami Karare Radhe Govinda Nami Varane Lade Nayane Krishna Vasute Jai Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Radhe Govinda 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 Hare thakur Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Karo Repon Papa Tatori Hare Bala Hari 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 Bala Hari Bala
Hari Bol, 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 Hari Nam Karo Kero Mon Dharma Dharma Karma Karare Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Bhare Karare Mon Bhagirata Bhagavana Me Karare Radha Govinda Nam Ki Mara Meloy Noya Nagire Sada Basure Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Radhe Govinda 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 Hare Sada Dakore Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare. Jai Guru, Pagya. জয় গুরু। তাবক খানানি সৎসঙ্গ পান্ডা আवायनाय वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि दादा संनो आं कयहरु। जय गुरु। जय गुरु। खाना उत्तम श्री ठाकुरनि कथार सत्संग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट संखानाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सत्संग जितना मजा बने बग जाओ जतन जय गुरु। जय गुरु। ताबुक पुरुषोत्तमनि दनिरिनाय आमपुरा उपजोंगा केंद्र 42 आमपुरा सत्संग केंद्र वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम राधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम राधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री वर्धा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री वर्धा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री वर्धा की जय। आचार्य परम पुत्र बहादुर श्री श्री दादा की जय। आचार्य परम पुत्र बहादुर श्री श्री दादा की जय। आचार्य परम पुत्र बहादुर श्री श्री दादा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री अबिन दादा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री अबिन दादा की जय। परम पुत्र बहादुर श्री श्री अबिन दादा की जय। सत संग की सत नाम की आर्य कृष्टि की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य कृति वंदे आर्य वंदे मातृवर्ग वंदे मातृवर्ग वंदे कृष्ण वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु।
জয়গুরু কেউ সঙ্গ টানা দিদা संको ताम नहीं करी खास इनके ताबुक संग ठाकुर खुम लंजाए जय गुरु ini pas satsanga ni panda paikha tabuk sini gorong ganang puruhit no ang ini satsanga ni japar ika bono pas satsanga ni paikha gusana kainai jai guru jo tonono satsanga belai kai hamka belai kha to kha abon bagai joton joy guru ang te haino hai taisa jotonono mongolni प्रार्थना khai ang thakur प्रार्थना khai tini ni online satsang oran mutharika jotonono joy guru joy guru joy guru joy guru Aurna Simishan Dabra, Joy Guru, Joy Guru, Joy Guru, Joy Guru Dabra, Joy Guru, Awadok sana musim boleh tak? Mari nata. Mami itu dong mami. Mami itu dong. Ada pakai semana. Buji. Bentar. Ah? Mami hanggar.
Togiamo. Mami soy je togo. Mami hangan ning belek Mami hangar le awanta. Tabuk. Oh, rara kaba tabuk unko ni. Tag raya kubile. Jesto mas. Saudara. Bo masar apa? Badar masar ata. Hugni se Ketonia, hugni mami hangar. Badar masar. Nino. Lu jadi pasti se. Mami hangar sanai roba. Mami hangar bukurman ponjo sai malaya nabo. Tabukti no mama hematong le. Tabukti no mano. Ga sai mami hangar sanai ro jetak no bro. Munting tong ha. Ani munting mami hangar sanai ro ja no polsi. Hangar kita muno tongko. Mate thane ro na. Buina ko na usia mo mami hangar sanai ro ja bro. Mami hangar sanai khobor wana anu musin de euy. Amo lawan. Lawan. Jaga ya sekarang kon lagu ngraya. Kataula yang lain ko bapetan by song. Sing online ni bising tina mami hangaran ni awan tiklai nai. Joy guru joto no. Boy showing nai. Ani Ata district jese kono kuna pan sing sung khare rutu nai. Macam kuna dong. Oh, munting hinai dong no kono sekang khang nai kira di dada song. Oh, munting hinai dong no kono sekang khang kira di. Padam na. Why sing rutu pusen hanai mo lockdown jini naking to juang. Bunuh lockdown pai nai. Aku no mami hangar no lama boro ro don chuo. Lockdown dong no jadi mas gori ka. Mami hangar ni jodoh nuk video nuk hangai lockdown bising pan thalai hangai. Phaji dong lambat tap. Dong lam hor bai sal bai je purba no khulak jak phaji. Mungkin kami mana ya na. Belanda. Lorok kabanya beba. Ada mari mang. Hey, Mani. Halo. Joy guru. Komida kriket. Baca tu nama tong budara song.